नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् इयमत्र रश्मि आदौ प्रमुखवार्ताः ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought to you by RG നല്ലെണ്ണ ആർജിക്കാം നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാശീലം രമേശ് RG നല്ലെണ്ണ कर्नाटक राज्ये हिजाब निरोधन विषये कांग्रेस सर्वकारस्य नयपरिवर्तनं जातम्। परीक्षा संचालन केन्द्रेषु सभागारेषु हिजाब अनुमीयतेति कांग्रेस सर्वकारः पूर्वं प्रख्यापितः आसीत्, किन्तु हिजाब ऋणथिं प्रख्यापयत एक्सामिनेशन् अथॉरिटी। आलुवायां बालिकां निहनं कृताय पातकिने अस्फाक् आलाय वधदण्डः, दण्डविधिः इत्यधिक 300 नियमपरिच्छेदनानुसारम्। अधदण्डेन साकं 5 जीवपर्यन्तं कारागारवासं च। एर्णाकुलं पोक्सो न्यायालये न्यायाधीशः के सोमः दण्डं विदत्तः। अभियोगः अत्यपूर्वमिति न्यायालयनिरीक्षणम्। तिरुवनन्तपुरं कण्डल सहकरण वित्तकोशे CBI परिशोधना प्रचलति। प्रवर्तननिदेशालयस्य प्रक्रमाणाम् अनुबन्धतया भवति परिशोधनेति सूचनाः वर्तन्ते। वित्तकोशे प्रवृत्तानां व्यतिक्रमाणाम् अन्वेषणस्य अङ्गतया भवति परिशोधना। वार्ताः विस्तरेण। म्यान्मार् राष्ट्रे गार्हिकसङ्घर्षाः रुक्षो जाते साहचर्ये राष्ट्रान्तरीयसीमाम् अतिरिच्य भारतं प्रति अभयार्थी प्रवहन्ति। चिन्मेखलायां प्रवृत्तशतघ्निप्रयोगात् परं 2,000मिताः म्यान्मार् पौराः मिजोराम् आगताः अभवन्। सीमाप्रदेशे अतीव जाग्रतापालनाय निर्देशं प्रवृत्तं समये एव उत्तरपूर्वदिशि विधत्तसप्तानां विखण्डनवादसङ्घटनानां ऋणथिं गृहमन्त्रालयं 5 वर्षं यावत् सुदीर्घयत्। म्यान्मार् देशस्य शान्तिभङ्गः वर्धिते सति भारतीय म्यान्मार् अन्ताराष्ट्र सीमोल्लङ्घनं कृत्वा भारतस्य मिजोरं प्रति प्रजाः पलायनं कुर्वन्ति। गतदिने चिन् प्रदेशे गोलिकास्त्रप्रयोगेण व्रणिताः प्रायः 2,000 म्यान्मार् निवासिनः मिजोरं प्रति अगच्छन्। शरणार्थिभ्यः भोजनं वैद्यपरिरक्षां च दृढीक्रियते तथा सीमायाम् अत्यन्तं जागरिताः भवितुं निरदिशत् इति च वरिष्ठाधिकारिणः अवोचन्। चीनायाः विशेषावष्टम्भं प्राप्तात् राजनैतिकरुचियुक्तात् म्यान्मार् देशात् शरणार्थिनः आगते सति सीमायाम् आसाम राइफल्स् इत्यस्य नेतृत्वे विशेषसुरक्षासुविधाः सज्जीकृताः। म्यान्मार् देशस्य सैनिकदलस्य शस्त्रधारिणः पीपल्स् डिफेन्स् फोर्स् इति संस्थायाश्च मिथः अवस्कन्दं प्रारब्धे सति प्रायः 32,000 शरणार्थिनः मिजोरं राज्यं समागच्छन्। समयेऽस्मिन् देशविरुद्धप्रक्रमाणां साहचर्ये सति उत्तरप्राच्यक्षेत्रस्य 7 विघटनवाद संस्थानां निरोधः केन्द्रगृहमन्त्रालयेन दीर्घितः। पीपल्स् लिबरेशन सैन्यं, काङ्ग्लेपक् कम्युनिस्ट् दलं, रेवल्यूशनरी पीपल्स् दलं प्रभृतयः 7 दलानां निरोधः UAPA अनुसृत्य 5 वर्षेभ्यः दीर्घितः। वार्तादलं जनम्। गासायां हमास आतङ्कसङ्घटनस्य नियन्त्रणं नष्टं भवति इति इस्रायेल् प्रतिरोधमन्त्रालयं। गासा संसत् सभागारे इस्रायेल सैनिकाः पताकां संवहन् दृश्यानि प्रकाशितानि सन्ति। अस्य पश्चादेव प्रतिरोधमन्त्रिणः प्रस्तावः प्रवृत्तः। गासा पूर्णतया इस्रायेलस्य नियन्त्रणे अभवत् इति गतदिने पालस्तीन् प्रधानमन्त्री अवोचत्। हमास् आतङ्कवादिनः उत्तरगासां परित्यज्य दक्षिणस्वान्तं पलायनम् अकुर्वन् इति इस्रायेल् विज्ञापयत्। कर्नाटक राज्ये हिजाब निरोधन विषये कांग्रेस सर्वकारस्य नयपरिवर्तनं जातं। संस्थाने सर्वकारीय उद्योगाय प्रचलन परीक्षासु हिजाब ऋणथिं कृत्वा विज्ञापनं प्रवृत्तम्। परीक्षा संचालन केन्द्रेषु सभागारेषु हिजाब अनुमीयतेति कांग्रेस सर्वकारः पूर्वं प्रख्यापितः आसीत्। पूर्वं कर्नाटक राज्ये भारत जनता दलस्य सर्वकारेण निर्दिष्टः हिजाब निरोधः स्थगयिष्यति तथा परीक्षा सभागारेषु हिजाब धारयितुम् अनुमतिं दास्यति इति च उद्घोषितेन कांग्रेस सर्वकारेण इदानीं परीक्षा सभागारेषु हिजाब निरोद्धुं निर्णयः स्वीकृतः। राज्ये कॉर्पोरेशन बोर्ड नियमन परीक्षासु हिजाब निरोधनं कृत्वा कर्नाटक एक्सामिनेशन अथॉरिटी इति संस्थया निर्णयः प्रकाशितः। मासेऽस्मिन् 18-19 दिनाङ्कयोः परीक्षा भविष्यमाने सति अयं निर्णयः प्रकाशितः।
अक्टोबर मासे प्रवृत्तासु नियमनपरीक्षासु हिजाब् धारयितुं सर्वकारेण अनुमतिः दत्ता चेदपि निर्णयोऽयं परीक्षायाः पारदर्शिं बाधयतीति प्रतिवेदनमनुसृत्य तथा हिजाब् निरोधनस्थगनेन राजनैतिकदृशा प्रत्याह्वानानि भवन्तीति भीत्या च कांग्रेस सर्वकारेण स्वीयमतस्य परिवर्तनमकरोत्। हिजाब् इति स्पष्टतया अनुक्त्वा शिरोगोपनवस्त्राणि, दूरवाण्यः, ब्लूटूथ इत्यादीनि संसाधनानि परीक्षासभागारे न स्युः इति विज्ञप्तिः प्रकाशिता। कर्णाटकराज्यस्य शैक्षिककेन्द्रेषु हिजाब् निरोधनं कृत्वा समवस्त्रं प्रबलीकृत्य भारतीय जनतादलस्य सर्वकारेण विज्ञप्तिः प्रकाशिता आसीत्। निर्वाचन अभियानेपि हिजाब् निरोधनस्य उपहासनं कृतं कांग्रेस दलेनैव इदानीं हिजाब् निरोधुं निर्णयः स्वीकृतः। वार्तादलं जनम्। കേരളം പ്രതീക്ഷാം കൃത ന്യായവിധി ആഗത ആലുവായാം ബാലികാം നിഹനം കൃതേ അഭിയോഗേ പാതകിനെ അസ്വാഗ് ആലായ വധദണ്ഡഃ വിധത്തഃ ന്യായാലയഃ ദണ്ഡഃ അധ്യധികത്രിശതമിത ന്യായപരിച്ഛേദമനുസൃത്യ അകരോത് വധദണ്ഡേന സാകം പഞ്ചജീവപര്യന്തം ച വിധത്തം ദണ്ഡവിധിः എറണാകുളം പോക്സോ ന്യായാലയ ന്യായാധീശः കെ സോമः ഖ്യാപയത് അഭിയോഗः അത്യപൂർവമിതി ന്യായാലയ നിരീക്ഷണം പ്രവൃത്തം. ഗുരുവായൂർ ഉദ്ഘാടന സേതു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയः ഉദ്ഘാടനം करिष्यति. सायंकाले 7:00 भवति उद्घाटनं. केरला यातायात संस्थायाः लोकयानम् आद्ययात्रां करिष्यति. केन्द्रमन्त्रिप्रवराणां बीजेपी जनप्रतिनिधीनां क्षणं विना केन्द्रसाहाय्येन विनिर्मित उत्तारणसेतोः उद्घाटनं करोति. समये एव उत्तारणसेतुनिर्माणाय आर्थिकसाहाय्यं प्रदत्त नरेन्द्रमोदी सर्वकाराय अभिवादन अर्पणेन भारतीय जनतादलस्य नेतृत्वे अभिनन्दन समावेशः च गुरुवायूरे भवति. जनैः साकं त्रिशूरस्य विकसनचर्चाः करोति सुरेश गोपी. SG कॉफी टाइम कार्यक्रमे ओल्लूरस्य अनेकाः प्रादेशिकाः भागम् अग्रह्णन्. भविष्यकाले जनानाम् अभिप्रायविकसननिरीक्षणानि च एकोपनं कृत्वा प्रवर्तनाय संलक्ष्येति कार्यक्रमः. കോഫി പാനേന സഹ മിത്രഭാഷണം വികസന വിചാരാഞ്ച പ്രജാഃ അഭിനേത്രാ സഹ കുർവന്തി. ഒല്ലൂർ പ്രദേശस्य ജനേഭ്യः വക്തും ബഹുവിഷയാः ആസन्. വാമ ദക്ഷിണ ദളയോः കേവലം ഭാഷणे एव വികസനം വർത്തते. താഭ്യാം ന ദൃഷ്ടാൻ ബഹൂൻ വിഷയാൻ പ്രജാഃ സുരേഷ് ഗോപിം പ്രതി അവോചൻ. രാജനൈതിക പരിപ്രേക്ഷ്യമതിരിച്യ വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യെ വിചാരാൻ കൃത്വാ തേഷാം സമസ്യാ നിവാരണമേവ അഭിനേതുഃ ഉദ്ദേശ്യം വർത്തते. പ്രജാനാം മതേഭ്യഃ അഭിനേത പ്രതിവചനമപി പ്രാദാത്. ഒല്ലൂർ എടക്കുന്നി പുഴയോരം ഉപവന പ്രദേശയോः അഭിനേത്രാ സഹ സായങ്കാല വിചാരെ ഭാഗം ഗ്രഹീതും ബഹവः പ്രജാः സമാഗച്ഛन्. തൃശൂർ जनपदस्य त्रिचक्रिकायान चालकैः सह सुरेश गोपिना कृताः विकसन विचाराश्च महत्वपूर्णाः वर्तन्ते. राजनैतिकतामतिरिच्य विचारेभ्यः तृशूर जनपदस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु यात्रां कृत्वा सुरेश गोपी एव कॉफी वेलायै नेतृत्वं प्रददाति. ओल्लूर प्रदेशे भवति कार्यक्रमे भारतीय जनतादलस्य जनपदाध्यक्षः व्यावहारिकः के अनीश कुमारः प्रभृतयः नेतारः अपि भागम् अगृह्णन्. आगामि दिवसेष्वपि प्रजाभिः सह सम्पर्क कार्यक्रमान् कर्तुमस्ति निर्णयः. वार्तादलं जनम्. തിരുവനന്തപുരം കണ്ടല സഹകരണ വിത്തകോശെ CBI പരിശോധന പ്രചലति. പ്രവർത്തന നിർദ്ദേശാലയस्य प्रक्रमाणाम् अनुबन्धतया भवति परिशोधनेति सूचनाः वर्तन्ते. वित्तकोशे प्रवृत्तानां व्यतिक्रमाणाम् अन्वेषणस्य अङ्गतया भवति परिशोधना. കോഴിക്കോട് जनपदे हमास अनुकूल कार्यक्रमाणां विषये कांग्रेस CPM दलयोर्मिथः विवादः समावेशाय अनुमति निराकरणं प्रवृत्तम्. मन्त्री मुहम्मद रियासः विघ्नं सृजतीति कांग्रेस प्रतिनिधयः आरोपयन्ति. रियासस्य स्थाने मुख्यमन्त्री विघ्नं करोति चेदपि कार्यक्रमं चालयतीति DCC अध्यक्षः के प्रवीण कुमार प्रास्तौत. सर्वकारेण आयोजित कार्यक्रमस्य नाशनाय प्रयत्नं करोति कांग्रेस दलमिति मुहम्मद रियासः प्रतिकरोत्. CPM दलस्य राजनैतिकतन्त्रमिति रमेश चेन्नितला प्रास्तौत. वार्ता संस्कृतमत्र सम्पद्यते. अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् TV.com सन्दृश्यतां. शुभं भूयात्.